Ako tražite monitor od 27 inča, Full HD rezolucije sa vrlo dobrim IPS panelom, a da pritom imate i visok refresh rate, konkretno 165 Hz, možda je BenQ, Mobius EX2710S upravo ono što tražite. BenQ Mobius serija monitora je napravila jedan pravi mali boom u svetu gamerskih monitora, jer kombinuje dve veoma bitne stvari za veliku većinu korisnika: multimedijalne i gamerske mogućnosti. Takođe, cela Mobius serija monitora ima jedinstven dizajnerski pečat i prepoznatljiv izgled. Ok, izgled je subjektivna kategorija, ali mislim da svi možemo da se složimo da je Mobius EX2710S jednostavno rečeno lep monitor. Propratni paket obuhvata propratno pismo koje je i na našem jeziku, potom tu je veoma lepo ilustrovano uputstvo, zatim HDMI kabel i kabel za napajanje. Očekivano, u paketu je postolje monitora koji ima šraf za koji nije potreban alat, a takođe smo primetili da su implementirane i veoma kvalitetne gumene stopice. Samo postolje je veoma kvalitetno odrađeno, a isto važi i za vrat monitora, za čiju montažu takođe nije neophodno da posjedujete alat. To jest, postoji klik-klak mehanizam. Takođe, u paketu dobijete i poklopac IO panela, ispod koga se nalazi pestru za slušalice, 2 HDMI porta i jedan display port. Na desnoj zadnjoj strani ka boku je BenQ pozicionirao dva tastera, od kojih je jedan power, dok postoji i 5-way joypad koji je jednostavno rečeno najbolji mogući sistem za kretanje kroz meni. Ergonomija monitora je vrlo dobra. Možete ga pomerati levo ili desno, tiltovati napred ili nazad ili pomerati gore ili dole. Jedino što ne možete je da ga prebacite u portrait mod, ali to gamerima i onima koji uživaju u multimediji nije bitno kao opcija. Mobius EX2710S posjeduje i HDRI taster koji pali neki od predefinisanih HDRI modova, kao što su Game HDRI, Cinema HDRI i HDR. Ukratko, tako palite BenQ varijantu HDR tehnologije o kojoj smo već najveliko pričali. A suštinski, taj prikaz izgleda poprilično dobro, iako monitor posjeduje osvetljenje koje u piku može da isporuči do 400 niti. Dakle, ovo nije u pravom smislu reči HDR monitor, recimo nema HDR 1000 sertifikat, jer je za to potrebno da ima 1000 niti, što je ako nas pitate istinski HDR. Ali, ova BenQ emulacija HDR-a, da se tako izrazim, jednostavno rečeno vrlo dobro radi. I sigurni smo da većina korisnika ne bi primetila razliku i da bi bila prezadovoljna sa HDRI opcijama kada bi to vidjeli uživo. Monitor inače u proseku prikazuje oko 300 niti, a u sRGB modu je zanimljivo što je delta E manja od 2, to jest oko 0,6, pa se kao takav ovaj monitor može koristiti za kolornu obradu web fotografije, na primjer. Da se razumemo, kolorni gamut nije preširok, to jest imamo izmerenih oko 65% Adobe RGB standarda i u sličnim figurama DCI P3 standarda, a to je dovoljno da se razaznaju gradijenti. Naravno, ne dovoljno kada pričamo iz perspektive profesionalnih zahteva, ali ovaj monitor nije namenjen za takve ljude. Međutim, kolorni gamut je više nego odličan za gaming i multimediju. Pritom, tu je velika dijagonala, odnosno 27 inča, već pomenuti vrlo dobri kolorit, 165 Hz i na sve to i AMD FreeSync premium funkcija. Takođe, bitno je naglasiti da nije neophodna zver od grafičke karte. Tu je i Light Tuner funkcija u kojoj koristite neki od predefinisanih profila ili ih dodatno utežete po volji. Doslovno iz svake igre možete izvući najviše u prikazu i optimizovati igru, to jest prikaz igre po želji. Kompletna Mobius serija posjeduje Trevolo zvučnike, pa tako i ovaj monitor. U pitanju su stereo zvučnici snage 2x2,5 W koji zvuče daleko iznad proseka koji čujemo kod monitora. Sjajno je što postoje predefinisani audio profili kao što su Game, Cinema ili Pop/Live koji zapravo prave razliku, to jest drugačija je dinamika zvuka kada ih uključite. Ali hajde da poslušamo kako zvuče, to jest kakva im je dinamika na defaultu. Bradule and friends, ovo je bah, game that never ends, ovo je bah, nisam mogo tada, bradule, dule, kapiraš, brada, ovo je bah. Ok sekiraši, došli smo do kraja ove recenzije i sada je potrebno da izvedemo zaključak. Mobius EX2710S je ozbiljan gaming monitor sa ne tako ozbiljnom cenom.
Da se razumemo, cena nije mala, to je kreće se od 300 do 350 € u našim prodavnicama, ali je razumno za jedan monitor koji se iz perspektive gaminga i multimedije može nazvati kao kompletan. Kao što već znate, mi ne testiramo uređaje koji su loši jer smatramo da je to gubljenje vremena, a iskreno dramaturgija i pregledi nas ne zanimaju. Testiramo dobre, vrlo dobre i odlične uređaje, a oni uvek nažalost koštaju dosta. Međutim, ovaj monitor je s obzirom na cenu odličan izbor, pogotovo kada se pogleda šta nudi u praksi. Te možemo bez problema da ga preporučimo kao best buy u klasi. Naravno, kada pričamo o visoko kvalitetnim Full HD monitorima sa visokim nivoom osvežavanja ekrana i vrlo dobrim kolornim prikazom. Gameri će jednostavno rečeno voleti ovaj monitor. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!